Dobrodošli u Salvador, zemlju u kojoj je svaki dan balansiranje između prošlosti i budućnosti, između straha i nade, između tame i svetla. Sa moje leve strane može se vidjeti Gvatemala. Salvador ima 242 vulkana, tih 236 je aktivno. Osjeća se jak miris sumpora i nije baš preporučio boraviti duže vremena ovde. Mirna katastrofa na čekanju. Ovo je bukvalno geološka istorija zemlje. Ovo su milioni godina do samog dna. Mislim da ću u narednih 5-6 dana vjerovatno biti nešto bolestan, ali... Predivno, zaista. Ali uvijek treba malo rizikovati. Ja sam rizikovao do sada i imao sam sreće. Ispustite dušu u petu. Ulazim u deo šume koju ovdje zovu čarobna šuma. Evo malo sad i zašto. Krećem u nove avanture kroz Salvador. Bićete tu. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u. Mala zemlja velikih rana. Salvador, najmanja država Centralne Amerike, ali verovatno i najnasilnija u njenoj istoriji. Ime nosi od spasitelja, ali su kroz vekove njegovi stanovnici često ostavljeni bez ičijeg spasa. Ovo je zemlja u kojoj se prošlost osjeća u svakom uzdahu. Od domorodačkih civilizacija Pipila i ostataka Maja, preko španskog kolonijalnog perioda, pa do savremenih ožiljaka koje su ostavile diktature, građanski rat i kriminalne bande. Na prvi pogled sve izgleda mirno. Ljubazni ljudi, kolonijalni gradovi, crkve, plantaže kafe i obale Pacifika, koje liče na razglednice. Ali ispod površine, Salvador je zemlja napetosti. Zemlja u kojoj su reči mara, član, zakletva i zatvor deo svakodnevnog vokabulara. Godinama unazad Salvador je bio poznat po ratu bandi, Mara Salvatruća i Barrio Desiocho, sukobima koji su paralisali čitave gradove. Deca su odrastala u zvuk pucnjeva, a roditelji ih ispraćali u školu kao na front. Biti neutralan često nije bila opcija. Ali stvari se menjaju. Pod predsjednikom Bukeleom, Salvador je ušao u brutalnu borbu protiv organizovanog kriminala. Hiljade uhapšenih, vanredno stanje, vojne patrole po ulicama, zatvori bez kraja. Režim tvrdi, ovo je cena mira. Kritičari kažu, cena slobode. U međuvremenu, narod ćuti ili podržava. Jer za mnoge ovo je prvi put da se osjećaju sigurno. Ali Salvador nije samo nasilje. To je i zemlja muzike, vere i dubokih porodičnih veza. Zemlja koja se uvek iznova diže iz pepela. Posle zemljotresa, posle progona, posle rata. Ljudi koji nemaju mnogo, ali u sebi nose ponos, snagu i želju da prežive. Planine i vulkani podsjećaju da priroda ovde nikad ne spava. A ni istorija. Dobrodošli u Salvador, zemlju u kojoj je svaki dan balansiranje između prošlosti i budućnosti, između straha i nade, između tame i svetla. Za početak, ono što čoveku oduzme dah, ali ne od straha, već od lepote. Krenuo sam prema vrhu najvišeg vulkana u Salvadoru, Santa Ana. Staza počinje mirno, gotovo obmanjujuće, kroz šumu koja podsjeća na bilo koju drugu planinsku stazu Latinske Amerike. Ali kako se penjem, vegetacija se menja. Vazduh postaje hladniji,
a pod nogama se sve više osjeća crna porozna zemlja vulkanskog porekla. Korak po korak, sve sam bliže cilju. Moj cilj danas je vulkan Santa Ana, tačnije krater vulkana Santa Ana koji se nalazi na 3300 metara nadmorske visine i to je druga najviša tačka El Salvadora i najviši vulkan u Salvadoru. Iza mene se nalazi vulkan koji nosi naziv Izalco, nalazi se u neposrednoj blizini Santa Ane. Ono plavetnilo iza koje vidite su oblaci koji se spajaju sa Tihim okeanom, a na otprilike sat i po vremena udaljenosti odavde vožnje jeste glavni grad Salvadora, San Salvador. Koliko je Salvador mala zemlja govori podatak da sam se popeo na 3000 metara. Sa moje leve strane može se vidjeti Gvatemala. Mnogo ja pričam. U stvari prija mi ova priča zato što pravim pauzu od ovog kretanja ovdje po ovom kršu, jako je naporno, ali imam cilj danas i nadam se da ću ga ispuniti. A moj cilj danas je ostvaren. Konačno sam stigao 3000 metara nadmorske visine, poprilično duo vetar, sad je stao pa ću da iskoristim ovaj moment kako bih uradio ovu najavu ispred kratera najvišeg vulkana u Salvadoru. Salvador ima 242 vulkana, tih 236 je aktivno, Santa Ana je jedan od njih. Posljednji put je eruptirala 2005. godine. Ovaj krater ovdje, kao što možete da vidite, ima jako zanimljivu boju. Ovdje ovo jezero koje se nalazi unutar samog kratera je zelene boje. Kada vidite ovako drečavu zelenu boju i osjetite taj miris sumpora i ostale hemikalije koje se nalaze unutar te vode, jasno vam je da je u pitanju opasnost. Da, ovdje bi trebalo da stoji znak za opasnost, s obzirom da sav ovaj vetar se nosi sa ova isparenja i osjeća se jak miris sumpora i nije baš preporučio boraviti duže vremena ovdje. Ja ću biti ovdje još neko vreme, snimit ću još par pokrivalica i spuštam se dole. Bez obzira što privlači, ali i polako ubija sigurno. Santa Ana, ili kako ga lokalci zovu Ljamatepek, starosedilački je naziv za planinu starih. Aktivan vulkan posljednji put, kao što ste čuli, eruptirao 2005. Ali sada, dok stoji na njegovoj ivici, miran je i veličanstven. Kao i njegov krater koji izgleda kao nešto van ovog sveta, dno je ispunjeno tirkiznim jezerom kiseline, koje puši, ključa i sparava. Mirna katastrofa na čekanju. Ovo je vetar nevjerovatno jak. Već polako osjećam u nosu neprijetan miris koji ne bih želeo da osjetim. Polako počinje me peče sluzokoža i vjerojatno ću uskoro početi da kašljem. Što znači da je vetar naneo dovoljno toga lošeg u moj organizam. Idem dole, ali zaista sam uživao u pogledu i ovim nestvarnim bojama. Zaista izgleda nestvarno ova boja. Pogledajte razne ove slojeve. Ovo je bukvalno geološka istorija zemlje. Ovo su milioni godina do samog dna. A imam osjećaj kako je krenulo da će mi toliko trebati da se spustim. Ispod ovog neba Salvador ne izgleda kao zemlja haosa. Izgleda kao zemlja božanske sirove lepote. Ovdje gore počinje moje putovanje. Ne kroz prirodu, već kroz srce jedne kompleksne nacije. Dok silazim niz vulkan, znam, ono što me čeka dole bit će mnogo turbulentnije. Ali i to je Salvador, zemlja u kojoj se priroda i istorija takmiče, koja će vas pre prodrmati. Trenutno, drma me okruženje. Često napravim pauzu kako bi uživao u predivnom pogledu, ali pogledajte samo. Na samo 3000 metara i vidite ne samo Salvador, koji ima negdje oko 7 miliona stanovnika, najmanje je zemlja u Centralnoj Americi i bukvalno ono, kao što sam rekao, sa moje leve strane vidi se i Gvatemala. Ovdje se vreme menja u bukvalno 3 minuta. U jednom momentu imate osjećaj kao da će da padne kiša, onda u jednom momentu plavetnilo kao na Karibima, onda dune vetar, vi ste mokri,
U podnožju je temperatura 20 i nešto stepeni, u samom gradu San Salvadoru je 32, a na samom vrhu je 16. Tako da kad iskombinujemo sve te stvari koje su mi se desile danas u toku dana, mislim da ću u narednih 5-6 dana vjerojatno biti nešto bolestan, ali ceo Salvador zovu zemljom vulkana. Toliko mala zemlja, a da ima 242 vulkana. Nevjerovatna stvar. Ovo je put do samog podnožja, vidite. U ovom pravcu ovamo je Gvatemala. Vam u ovom pravcu je glavni grad San Salvador, a preko Izalka, vam što se spaja sa nebom, je Tihi okean, Pacifik. Jedna vrlo zanimljiva zemlja koja je bila je na jako lošem glasu do samo pre 2 godine zbog bandi, kriminala i ostalog, međutim to je sad sve rešeno. Sada kažu da je jedna od najsigurnijih zemalja za putovati, mada nije baš tako, ali definitivno ima predivnu prirodu i polako počinje da se otvara za turiste i ljude koji žive van Salvadora. Pričam mnogo, ajdemo dole. Ovdje imam problem sa kolenima, svaki put kada treba da se spustim negdje, mnogo mi je lakše da se penjem nego kad se spuštam. Pogledajte samo kolika aloja, nevjerojatno. Ptičice. Predivno, zaista. U suštini, moj današnji odlazak na vulkan nije bio samo da bi došao do kratera i video nestvarni krater, nego da uživam u prirodi i okruženju gdje nema mnogo ljudi, nema mnogo betona, nisam u gradu. To su definitivno neka mjesta na koja volim da idem gdje god da sam i gdje god da snimam. I na primjer dođete samo ovdje, zastanete ovdje da uhvatite pauzu, da dođete do daha i okrenete se. Evo ga, pogledajte. Ima li šta lepše? Uspon je otprilike sat i po vremena, nije mnogo, ali zato za tih sat i po vremena ispustite dušu u petu. Divno. Ono što me zabrinjava u ovom momentu je to što su se navukli sada i oblaci sa ove strane. Evo ih ovdje. I što polako ono plavetnilo koje bi eventualno moglo da se menja sa ovim sivilom i utiče na to da vreme bude onako, malo ovako, malo onako, neće više da postoje, s obzirom da će sada bude stalno sivo. Otprilike najavili su ovdje kišu negde oko 1. Sada je otprilike negde oko 15 do 1. Tako da očekujem kišu uskoro. Mada ovdje, kako su mi ovdje lokalci rekli, ovdje nikad nemoj da veruješ vremenskoj prognoziji, ne mogu stvarno nikad da pogode, s obzirom da je ovdje vreme jako nepredvidivo. Ček sam, da li sam pogodio? Evo idem tamo, da, idemo ovamo. Tako da se nadam da ću se spustiti, ako ništa drugo, makar u šumu, pre kiše, jer ovdje kad krene da pada kiša, verujte mi, ne želite da budete napolju. Nema ono da počinje polako da pada, da vas upozorava kao počinje da pada. Ne, to samo odjednom se sruči, bukvalno ne možete funkcionišete po takvoj kiši nikako. Evo ga jedan vidikovac koji je označen kao siguran, ajde im verujemo na reč. Šta se vidi odavde? Evo, fenomenalno. Sezona ovdje u San Salvadoru, kad su počeli da se otvaraju za turiste, je od tamo negde novembra do aprila. Sada je 12. jul i uopšte nije sezona, s obzirom da je kišna sezona, znači nije turistička sezona, i to je jedan od glavnih razloga zašto ovdje uopšte nema mnogo turista i bukvalno par ljudi sam video na putu do samog vrha, uopšte ih nema mnogo, a ovdje kažu da kada nagrnu turisti da bukvalno ne možete da dođete do mesta na putu do tamo, jer svi dođu ovdje kako bi snimili taj vulkan. Kad me neko pita kad je najbolje vreme da se putuje negde, u suštini najbolje vreme da putujete negde je da to bude nešto između, znači da ne bude ni sezona, jer onda naravno ima veliki broj ljudi,
to se naravno odražava i na finansijsku konstrukciju vašeg putovanja, s obzirom da je onda i skuplje. Jedina loša stvar kod toga kada nije sezona, kada nije turistička sezona, jeste što je vreme možda bude nepredvidivo i onda može vam se desiti, posebno ako dođete na primjer u Salvador, isplanirali ste da ostanete ovdje recimo 7 dana, od tih 7 dana možete da sve vreme pada kiša u ovom periodu i da ne radite i ne vidite ništa. Ali uvijek treba malo rizikovati. Ja sam rizikovao do sada i imao sam sreće. Ajmo sad ulazim ponovo u šumu. Naravno sve za turizam. Ovdje se nalazi jedna metalna konstrukcija, poprilično visoka, jedan, kažu, lepših vidikovaca, pa idemo da vidimo šta se vidi odavde. Mada ubeđen sam da ništa drugačije ne može da se vidi, ali ajde da probam. Evo me, popeo sam se na sam vrh ove platforme. Ima nekih 20 metara visine, možda i malo više. A ono što može se vidi odavde, samo malo da sredimo sliku. Ovdje se nalazi jezero, otići će mi šešir od ovog vetra i onda gotovo. A vamo sa ove druge strane vidite krater vulkana Izalco. Moja velika sreća je to što sam uspeo u sred kišne sezone da dođem do kratera Santa Ane i da se spustim, a bez da je palo kapi kiše. Vreme je bilo idealno, bilo je sunce, doduše malo gore duvao vetar, ali bože moj, ne može sve da baš bude savršeno. Snimio sam to što sam hteo, evo sad polako ulazim u deo šume koju ovdje zovu čarobna šuma. Evo malo sad i zašto. Malo čarobne šume. I mene za kraj. Ovim se i odjavljujem sa vulkana Santa Ana i krećem u nove avanture kroz Salvador. Bićete tu. Manga! Trip! Jej! Black and Easy, prava Turska, spremna da putuje. Od ovolike avanture i nebrojeno monologa poprilično sam ogladneo, pa sam se u gradu Santa Ana našao sa Carlosom, kako bi probao čuveni salvadorski specijalitet. Pupusa. Pupusas, yeah. Pupusa or pupusas? Pupusas when it's more than one. More than and one, pupusa okay. when it's one. Okay. Yeah. So this is traditional. Ovo je tradicionalno jelo iz Salvadora. Razlika između tortilje i pupusas je u nadevu. Tako je, obe su od kukuruznog brašna, ali je razlika što se pupusa puni nadevima poput mesa, sira ili pasulja. in the only difference that is a filling and it's stuffed with chicharrón. With the corn. With the corn. The pupusas is the most accessible food and is the most Najpopularnija je hrana u zemlji i možeš ih kupiti bilo gde, a i pristupačne su. Cena im je oko $1. Try to open tomato sauce. Oh, yeah. Otvori je i dodaj paradajz sos i kupus. It's a very funny name. Pupusa, yeah. Yeah, we are talking about, yeah. Yeah, so we were talking Naziv je zanimljiv. Da, u Salvadoru morate da budete obazrivi kada tražite pupusas, jer može vrlo lako da znači nešto potpuno drugačije. a meaning of different things. But in this case, pupusas, we're eating pupusas. Okay, then go. So how is the flavor? Good? Odličan ukus. Zbog sosa i kupusa i uvijek ih jedemo rukama. The flavor. So that's the way we eat it, with the hand. Narednog jutra ponovo sam se sreo sa Carlosom. Uz kafu. U Salvadoru ona nije piće, već deo identiteta. Nekada je Salvador bio poznat širom sveta po svojim zrnima. Arabika sa padina vulkana, ručno brana, pažljivo sušena. Ali decenije nasilja, ratova i siromaštva razorile su i plantaže i tržište. Danas kafa se vraća. Ne kroz velike izvozne kuće, već kroz male porodične proizvodnje. Coffee is very important thing for every Salvadorian. Kafa je važna za svako ko živi u Salvadoru. Tako je, deo je naše istorije i nasleđa. Yeah, blood, DNA, yes. Kada sam umoran, kafa me uvek podigne. Exactly. This coffee will boost your energy. Yes. Total production of El Salvador. 90% proizvodnje izvozimo.
Ovo je samo početak priče o Salvadoru. Prva stanica jedne kompleksne knjige. U sljedećoj epizodi spuštamo se dublje, u delove koje i lokalci izbegavaju. Idemo u srce glavnog grada San Salvadora, gde mural može da vas spase, a tetovaža da vas košta života. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u.